Ngayong adlaw mga igsoon atong isgutan karon dili bahin sa mga buutan, dili pud bahin sa mga buluyagon. Bahin kini sa super kabuutan. Katuning mga customer bitaw nga di na gyud maghulat og tawag og text sa mga rider. Usahay gani mag-una-una pa ni og text nga ipauna gato diha ha kay manglakaw sila. So nindot kaayo ni nga customer alang sa mga rider. Mga ma'am sir nanay pero unsa man asang sayop. Basin makaingon mo igsoon nga permi na lang na ay sayop. Natural ra gini siya. Kaniyo ko tips lang ni or pahibalo sa mga wala pa nakasulay ani para aware pud ta sa sitwasyon sa usa ka rider. Okay mao ni ang senaryo ani mga ma'am sir. Ang rider na ana sila gitawag og sorted parcels. Buot pasabot ana kung asa sila unang muagi nga sityo or street sa inyong barangay, mauna ang pinakaibabaw. Ikaw, kung naa ka sa pinakalas, ang imuhang parcel naa sa pinakalalom. Usana sa mga pamaagi sa rider, aron dali nilang mahuman ang hundreds of parcel nga ilang dala kada adlaw. Example, karon ang inyuha naa sa pinakatumoy nga sityo sa inyong barangay. Unya, imo na siyang ipauna og hatod, ang binahigan sa rider, masalaag na. So kung iyan ang ihatod imuha, inighuman ana, mubalik na po siya kung diin to siya last naghatod. Sumasayang ang iyahang oras. Okay, like for example, mao ni ang computation sa estimated nga oras sa rider. Okay. Pananglitan, naa sila'y 134 ka parcel. Muduty ni sila og alas 10 sa buntag, mahuman og alas 5 sa hapon. Sa 134 ka parcels, ato nang i-divide og 8 ka oras. Gikan sa alas 10 abot sa alas 5. So ang resulta 16 ngadto sa 17 ka parcel ang kinahanglan nilang ma-deliver sulod sa usa ka oras. Uso karon ato na po nang i-divide og 60 minutes. Ang resulta ana is sulod sa 3 hangtod sa 4 ka minuto kinahanglan ma-deliver nila ang usa ka parcel. Mao na ang kinahanglan nilang buhaton. Kung makuha nila ang mag-deliver sa usa ka parcel sulod sa 3 ngadto sa 4 ka minuto, kung mo-duty sila og alas 10, mahuman na og alas 5. Sumayo ani ato lang silang sabton, maghulat ra gid tag anos maabot kay anang adlaw moabot ra gid na. Kung malanga na sila, unsa na lang orasa mahuman kung mo-duty og alas 10. Ang dapat natong buhaton mga ma'am sir, sugaton na to siya og asa siyang dapita sa inyong barangay. Kaduha, sa dili pa kabiyahe siya, ato siyang i-communicate nga atong pick upon atong parcel ato rang ipabilin. Kay kung pananglitan pug dili ta mo communicate, mo ditso ra tag adto sa opisina, inig-abot na to didto, wala na ang parcel kay tuwa gidala. Wala man kay communicate. Mga igsoon timan na to. Kung unsang orasa naabot ang imong parcel anang adlaw, more or less an hour po na maabot inig kaugma. Kay ako man guning naobserbaran, daghan kayo ang mga customer ato nga nangadtog opisina nga masayang lang ang oras kay nga ilang parcel wala na, tuan na pud sa ilaha. Kay kulang sa communication. So the best thing to do is communicate sa rider before ta moadto og opisina. So hinaot nga sabtan og daghan kayong salamat. Mayong adlaw kanatong tanan.